नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन भारत। आज जो है हम लोग एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोगों को सुधारा जाता है। ऐसे लोग जो समाज में रहते हुए समाज के लोगों उनको पसंद नहीं करते। वो लोग जिनकी हालात तो ठीक है मगर वो किसी न किसी वजह से बदनाम हो जाते हैं और वो काम होता है नशा। तो हम एक नशा मुक्त केंद्र में खड़े हैं जहाँ पे आज रक्षाबंधन के मौके पर एक मेडिकल कैंप सजाया गया है और साथ ही साथ सबों को राखी बांधी जा रही है। मैं आपको बता दूं ये नशा मुक्ति केंद्र जिसका नाम गॉड गिफ्ट फाउंडेशन है और ये जिला हावड़ा के दासनगर वी रोड में स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो नशा के आदी हो गए और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो कभी एडिक्ट हुआ करते थे मगर आज लोगों को सुधारने का काम कर रहे हैं। यहाँ के ऑनर जिन्होंने बताया कि वो पहले खुद एडिक्ट थे मगर जब उनको ये समझ में आया कि मैं एडिक्ट हूँ और मैं ये क्या कर रहा हूँ तब उन्होंने एक निर्णय लिया और यहाँ पे एक फाउंडेशन बनाया और जहाँ पे लोगों को आज सुधारने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिले, ऐसे एडिक्ट मिले जो सालों से 1 साल 6 महीने से इस सेंटर में हैं और आज अपने हालात को सुधार चुके हैं और वो इस सेंटर से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि यहाँ से छूट जाने का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी में क्या खोया था और यहाँ से क्या पाया। आज हमारे ये दीदी ये दादा आज हमें सुधार रहे हैं और मैं इनका साथ देकर हमें बहुत खुशी मिलती है। तो आइए हम सबसे एक एक कर बात कर लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस फाउंडेशन को बनाया गया, यहाँ पे पेशेंट कैसे आते हैं, क्या इनका खर्च है और किस तरह से यहाँ पे पेशेंट को रखा जाता है। पूरी बातें न्यूज लाइन भारत के माध्यम से मैं 4 साल ओवर हो गया। और क्या क्या यहाँ पे मतलब किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं और कैसे आते हैं? এখানে সব রকম পেশেন্টই আসে, বেশিরভাগ অ্যাডিক্ট, যাদের অ্যাডিকশন প্রবলেম তারাই আসে। এবার মাইন্ড সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমেরও কিছু কিছু পেশেন্ট আছে যাদের মাথার অবস্থা ঠিক নেই বা দীর্ঘদিন নেশা করে করে যাদের মাথার অবস্থা এখন মানে আজকের দিনে ডিসব্যালেন্স হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তাদেরও চিকিৎসা করা হয়। বেশিরভাগ ব্যাপারটা হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে অ্যাডিকশন ফিল্ডের ওপর। মানে যারা নেশা করে একদম মানে খুব বিচ্ছিরি অবস্থায়, খুব মানে একদম ঘর থেকে রাস্তায় চলে গেছে, তাদেরকে আমরা এখানে আনি। ইভেন একটা সময় আমিও এরকম ছিলাম, মানে আমারও নেশা সংক্রান্ত সমস্যার জন্য আমাকেও ঘর থেকে রাস্তায় আসতে হয়েছে। আজকের দিনে 12 বছর ভালো আছি। ইনি আমার ওয়াইফ, ইনিও আজকের দিনে 13 বছর ভালো আছেন। দুজনেরই আমরা অ্যাডিক্ট, আজকের দিনে ভালো আছি। তো এই আমরা আজকের দিনে একটা মানে চিন্তা ভাবনা করে এগোচ্ছি যাতে পরবর্তী দিনে এই অ্যাডিক্টের পরিমাণটা কমে, কারণ কিছু মায়ের কোল যাতে বাঁচে। আপনি যে মানে সেন্টারটা করেছেন সেন্টারটা কি নাম রেখেছেন? গডস গিফট ফাউন্ডেশন। কতজন ক্যাপাসিটি আছে এখানে? এখানে মোটামুটি আমার লেডিস ইউনিটও আছে, জেন্টস ইউনিটও আছে। মোটামুটি এখানে ক্যাপাসিটি লেডিস জেন্টস মিলিয়ে 100, প্রায় 100 এর মতোই। আচ্ছা, কিভাবে মানে যারা অ্যাডিক্টেড তারা কিভাবে মানে যোগাযোগ করে, মানে অ্যাডিক্টেড দেখেই আপনার ভর্তি করে নেন না বাড়ির লোক এসে এখানে? না না না, বাড়ির লোক আমাকে যদি না মানে আমাকে যদি না পারমিশন দেয় বা আমার অ্যাডমিশন ফর্মে যদি না সই করে, আমি কাউকে জোর জবরদস্তি আনতে পারবো না। বাড়ির লোক আমাকে ফোন করলেই আমি যাব, আমি গিয়ে আমি তাকে আনবো। এবার অনেকে আছে সেলফ যারা অ্যাডমিট হয়, তারা ওই মানে মানে নেশা করতে করতে একটা সময় তাদের শরীর যখন আর দেয় না, তখন তারা নিজেই বুঝতে পারে যে এখন আমাকে অ্যাডমিট হতে হবে, তখন তারা ওই সেলফ অ্যাডমিশনে সাইন করে আমার কাছে অ্যাডমিট হয়। এরকম বহু পেশেন্টও আছে। আজকে সবাইকে রাখি পরানো হবে, এটা প্রতি বছরই হয়। তা আজকে আমাদের এখানে একটা হেলথ চেক আপ ক্যাম্প হচ্ছে। এটা আমার খুব ভালো লাগা, এটা যে আজকে হচ্ছে এটা আমার খুব মানে এটা আমি চেয়েছিলাম অনেক দিন ধরে যে এটা হোক। হ্যাঁ, তো এটা মেডিকেল হেলথ ক্যাম্পটা না এর আগেও হয়েছে, মানে এই পারপাসে হয় না, অন্য কিছু পারপাসে হয়েছে। আজকে যে এই পারপাসটা হচ্ছে খুব ভালো লাগা। আর আমি চাই মানে সবার একটা হেলথের চেক আপটা হয়ে গেলেও আমার মানে খুব ভালো লাগবে। এই রোগটা, এই জিনিসটা খুব একটা মানে খুব সহজ জিনিস না বা খুব ছোট জিনিস না। ডিজিজ অফ অ্যাডিকশন এখন মানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি, মানে প্রচুর, এটাতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এত সুন্দর কাজ করছেন, সরকারের তরফ থেকে কোনো? না না না, আমি কোনো হেল্প পাই না, সরকারের তরফ থেকে কোনো হেল্প পাই না, বা আমি হেল্প নেওয়ারও চেষ্টা করিনি কোনোদিনও এখনো পর্যন্ত। তো দেখা যাক কি হয়। আমার নাম হলো সুমন্ত দাস, আমার মিসেস পূজা দাস। এটা অ্যাড্রেসটা হচ্ছে দাসনগর 19 নম্বর ভি রোড, মনসাতলা।
নিয়ার আপনজন ক্লাব, আপনজন ব্যায়াম সমিতি ক্লাব। আর আমার ফোন নাম্বার 8240232359। मैं यहाँ पे पेशेंट हूँ। 1 साल से मैं यहाँ पे हूँ। मेरे को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिला है। नशा छोड़ के मेरे को यहाँ पे कैसे रहना है, क्या रहना है बाहर की दुनिया में। आज जो भी मेरे को बाहर में जो क्राइसिस फील, जो मैं आज खाना का इज्जत नहीं करता था, फैमिली का इज्जत नहीं करता था, यहाँ पे मेरे को हर चीज़ सीखने मिला है। आज मैं 25 साल बहुत नशा किया हूँ, मगर 1 साल में मैं इतना चीज़ सीखा हूँ यहाँ पे आके कि मेरा लाइफ एक अलग चेंज हो गया। जो मैं सोचता हूँ कि आज एक पहले जैसे मैं ठीक था, एक नशा करके ख़राब हो गया, वापस वो लाइफ मुझको यहाँ पे मिल गया। तो अभी भी है हाँ, मैं अभी भी यहीं पे हूँ, क्योंकि अभी भी यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट अपना ले रहा हूँ। मेरी अथॉरिटी है दादा दीदी, चंगीदा और पूजा दीदी, बहुत बढ़िया है। ये सेंटर को कोई सेंटर नहीं बोलेगा, घर के जैसे बोलेगा। जितना मैं सेंटर के लिए सुना हूँ, जिसके मुंह से सुनता हूँ कि सेंटर में ये होता है वो होता है, मैं यहाँ आके कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे को यहाँ लगता है कि मैं घर के अंदर में हूँ, जैसे मैं अपने घर पे था, मैं यहाँ पे घर पे हूँ। ये साल भर से आप यहाँ हाँ, मैं 1 साल से यहाँ पे हूँ। पे, तो आप तो नशे के एडिक्ट थे, मैं अल्कोहलिक था। अभी तो आप फिट है, हाँ, मैं एकदम अभी फिट हूँ। फिर भी आप यहाँ पर हैं। दादा दीदी से इतना प्रेम हो गया कि कहीं जाने का ही मन नहीं है। और कोई नशे जो नशा कर रहे हैं, नशा कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा नशा तो एक अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि नशा जो एक आज वायरस की तरह फैल गया है, जो मैं ये देख के आया हूँ। इसका लास्ट में अंत एक ही है कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे आप पहले छोड़ दो तो घर परिवार के संग रह जाओगे, बाद में छोड़ोगे तो फिर उसके लिए नहीं करने दो। मुश्किल ही। नाम बोलिएगा सर। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल। সৌরভ अग्रवाल जी, ये एक साल ছিলাম। তো আজকের দিনে ভালো আছি। মানে নেশা করে করে অবস্থা খুব খারাপ। আমার ফ্যামিলি ছিল, আমি ইভেন আমার ওয়াইফও অ্যাডিক্ট। দুজনেই আজকের দিনে এখান থেকে ভালো আছি। আমার বাড়ি ঘরদোর একটা বাচ্চা আছে, কিন্তু এখানে আমি থাকি নিজের স্বার্থের জন্য। যে আমি এখান থেকে যদি চলে যাই, আজকের দিনে সেন্টার থেকে যদি রিটাচ হয়ে যাই, আমি আজকের দিনে ভালো থাকতে পারবো না। ঠিক আছে, আমার মানে এখানকার দাদা হোক, দিদি হোক বা আদার্স যারা দাদারা আছে, তাদের যখনই কোনো প্রবলেম হয় বা কিছু হয়, তাদের সাজেশন নিই। হ্যাঁ, ভালো একটা পথ দেখায়। কেন আমি নেশা করতে করতে এমনই হয়ে গেছিলাম যে নিজের ফ্যামিলি, নিজের প্রপার্টি সবকিছু বিক্রি করে নেশা করেছিলাম আমি। তো আজকের দিনে আবার মানে নতুন করে সবকিছু তৈরি করছি। এখন 53+ হয়ে গেছে। আর এখানে ক্যাম্প করে তো খুবই ভালো লাগছে। এদের এইখানে এসে এদের সাথে মিশে এদের নানা ধরনের পেশেন্টের নানা ধরনের কথা অভিজ্ঞতাও কিছু নেওয়া হচ্ছে। এদের পারিবারিক, এদের নানা ধরনের মেন্টাল যেসব প্রবলেম আসছি, দেখছি, কথা বলছি, এদের সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগছে। এদেরকে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে এখানে। আজকে একটা ক্যাম্প হয়েছে, তার জন্যে পূজা ম্যামকে আমার তার জন্য ধন্যবাদ যে উনি আমাদেরকে এখানে আসতে বলেছিলেন। তা আমরা এখানে এসে ক্যাম্পটা করছি, তার জন্য আমার স্যারও আছেন, ডক্টর দাসও আছেন, আমাকে হেল্প করছেন। তার সাথে আমার ভাইরাও আছেন, আমার সাথে ইফরানও আছে, আমাকে অ্যাসিস্ট করছেন। তো এইখানে এসে তো আমি খুবই আনন্দিত যে আজকে একটা রাখি ফেস্টিভ্যালও ওরা করছে, তার সাথে একটা ক্যাম্পও করছে। এর চেয়ে আর বড় জিনিস কিছু হবে না। তার সাথে আপনারাও এসেছেন, তার জন্য অভিনন্দন। जो महिलाएं पेशेंट है, 10 है 10 भी है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये आप बताइए, इतनी देर से आप पेशेंट देख रहे हैं ना, तो क्या लगा, कैसा लगा? यहाँ पे सब किस्म का पेशेंट देखे हैं। इधर मेंटल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, और भी ज़्यादातर डिसबैलेंस पेशेंट है। यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है इधर का। आपने तो उनसे बात की, हाँ। बहुत सारे एडिक्ट बात करके ये पता चला है, जितना एडिक्ट पेशेंट हम देखे हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कोई 6 महीना भी है इधर, क्लीन भी है। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। आपको लगता है ये जो पेशेंट आपने देखा सब ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों बाद? ना, पेशेंट तो ये लोग पेशेंट नहीं है एक्चुअली, ये लोग है एडिक्ट। इन लोगों को पेशेंट बोला नहीं जा पा रहा है। तो जो ट्रीटमेंट ये लोग दे रहे हैं, उनसे काफ़ी सुधार भी है लोगों के पास। इस तरह का अगर ट्रीटमेंट दिया गया तो आने वाले दिनों में वो आने वाला दिनों में तो ये लोग पूरा क्लीन ही रहेगा। नाम बोलिए। डॉक्टर विजय दास। ये है डॉक्टर विजय दास जी, और ये सुबह से ये भी यहाँ पेशेंट है, उनका इलाज कर रहे थे, देख रहे हैं।